maglingkod kay sakit kaya kung injik na nasa kanang samad na ko tapos napadere o isa pa sa dere gadugo sakit kayo so dili na mo magdula-dula zero pala dili mo pakan kay diri sad ko gipakan ginjikan sakit kayo nya init yung panahon ron dili mo maglaag basta injikan kay mahubag si lolo pahilot ni lula nya si tiya gahigda kay kusog itag kaon ngitag kaayuhan baka ayuhan kay wala ni lingaw sige ra gahigda tanaw may cellphone kay init pang kayo dili ko pwede makalagay mahubag niyag balik sakit kayo katangtangon so di lang nato iraptan so mangamping mo dira og pag-support nako sa akong pag vlog so see you goodbye to another vlog.